Dobroveče, poštovani gledalci. Uobičajeni televizijski termin s redom od 20 časova i 30 minuta rezervisan je za političke teme i našu emisiju Levo-desno. Ovog puta, međutim, pravimo mali izuzetak. Naš i vaš gost večeras je ambasador Kraljevine Svedske u Srbiji. Gospodin Krister Arp, takođe i jedan od vodećih stručnjaka ove zemlje u oblasti širenja Evropske unije. Vaša ekscelencijo, dobroveče i dobrodošli. Your Excellency, welcome. Thank you very much. U večerašnjoj emisiji koristit ćemo istovremeno i srpski i engleski jezik. Kada to bude moguće, pomoći će nam gospođa Slavica Marković-Sandić, koordinator ambasade Švedske zadužena za medije, informisanje i kulturu. Dobroveče. Dobroveče. Vaša ekscelencija, u Srbiji ste od septembra prošle godine. Prvi put ste u Boru. Recite nam malo više o karakteru vaše posete. Your Excellency, you arrived to Serbia in September last year, so you have been here for quite a while, or a short while. What are your first impressions? Well, my first impression is that Serbia is a very beautiful country. You have a fantastic nature. And of course, from the perspective of my country, my government, Serbia is important in the sense that my government would like to see Serbia as a member of the European Union. Pa pre svega bih želeo da kažem da smatram da je Srbija veoma lepa zemlja i da je priroda izvanredno lepa. A što se tiče moje zemlje, smatramo, znači vlada moje zemlje smatra da je članstvo u Evropskoj uniji veoma važno za Srbiju. Kako procenjujete šanse Srbije na putu za to članstvo? How do you estimate the chances of Serbia to become a member of the EU? Well, I'm fully convinced that Serbia will become a member of the European Union, provided that Serbia wants to become a member. And your government is very clear on that. You have applied, and you actually applied during the Swedish presidency of the European Union in December 2009. So we're very proud of that. So I'm entirely convinced that Serbia will be a member. And Serbia, in my view and in the view of my government, belongs in the European Union. Ja sam potpuno uveren da će Srbija postati članica Evropske unije i pod uslovom naravno da Srbija to sama želi. Vlada Republike Srbije je veoma jasno stavila svima do znanja da je to i zapravo cilj ove zemlje, a drago mi je, veoma sam ponosan što mogu da kažem da je Srbija i podnela zahtev, odnosno molbu za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji tokom predsjedavanja Evropskom unijom moje zemlje, i to jest u decembru 2009. godine, i zaista zbog te činjenice smo mi Šveđani, odnosno vlada Švedske, veoma ponosna. I zaista vlada Švedske smatra i dalje smatra da je mesto Srbije baš u Evropskoj uniji. Upravo u vreme predsjedavanja Švedske poznat je termin voz je krenuo u vreme našeg predsjedavanja. Kada vi mislite da će on stići na svoj cilj? Well, because of the Swedish presidency, we are all very familiar with the expression that the train has left the station for Serbia to become a member of the EU. When do you think that the train will arrive? That is a question I get very often. That is also a question that we posed during the accession process of Sweden, which is only 15-20 years ago. But it's also a question that only Serbia can respond to. To je pitanje koje mi se često postavlja i to je takođe pitanje na koje smo mi često odgovarali za vreme podnošenja zahteva Švedske za članstvo Evropske unije, što se desilo pre 15 ili 20 godina. Međutim, to je istovremeno i pitanje na koje samo Srbija može da odgovori. Ipak, evo, tu ste već u Srbiji već 6 meseci. Kakva je vaša procena? Šta je to gde se Srbija, gde bi trebalo da uloži najviše napora da bi taj voz krenuo malo brže? But you have been in the country for 6 months now. What is your estimate of where should Serbia invest more? What efforts do Serbia mostly need to conduct in order to become a member? Well, as you mentioned yourself, the train has left the station with Serbia on board, the EU train.
It started to leave the station when Serbia handed in its application, and then when the member states of the EU asked the European Commission to draw up a recommendation, which the Commission will do in October. Pa kao što ste i sami rekli, to je i zapravo počelo, odnosno voz je napustio stanicu u pravcu Evropske unije i sa Srbijom kao putnikom, je li tako? I to je započelo u onog momenta kada je Srbija zvanično podnela zahtev za kandidaturu u Evropskoj uniji, a istovremeno kada su članice zemlje Evropske unije zamolile od Komisije Evropske unije da sastavi, odnosno da sačini preporuku za primanje, odnosno za prijem Srbije. But what Serbia needs to do is exactly the same thing as we have asked, the European Union has asked from every country that has applied for membership, including my own Sweden. Ali ono što bi Srbija trebala da uradi, a to jeste upravo ono što su i sve druge zemlje koje su nekada tražile članstvo u Evropskoj uniji, što su oni morali da urade, uključujući moju zemlju. First of all, we have put up a number of criteria. It's a threshold, if you like, meaning that any country that applies for membership in the European Union and any country that wants to start accession negotiation has to pass this threshold. A to jeste jedan skup kriterijuma koja svaka zemlja mora da ispuni. To jeste jedan prag zapravo koju svaka zemlja mora da pređe. I to se odnosi na svaku zemlju koja je nekada želela da postane članica Evropske unije. Kada je dostigla taj prag i ispunila sve te kriterijume, ona je i postala član. We call this threshold the Copenhagen criteria for the simple reason that they were decided many years ago in the city of Copenhagen in Denmark. And it means that for a negotiation to be meaningful for the European Union as well as for Serbia, certain conditions will have to be fulfilled. Conditions concerning the economy, the market economy, the institutional conditions and the democratic conditions. Taj prag zapravo mi zovemo to pragom, međutim taj prag predstavlja ona pravila koja su definisana u Kopenhagenu pre nekoliko godina, a zapravo znači da tokom pregovora, odnosno kroz pregovore koje Evropska unija vodi sa zemljama kandidatima, određeni broj uslova mora biti ispunjen. I ti uslovi se odnose na ekonomiju, odnose se na tržišnu ekonomiju, kao i na napredak rada institucija i naravno uslovi koji su vezani i za demokratizaciju društva. So once Serbia has fulfilled these criteria, these basic criteria, then the accession negotiations will start. And this is precisely where we are at this moment in time. Serbia is reforming in a number of different areas, in the institutional area, in the democratic area, when it comes to the economy. And the European Commission has been asked by the 27 member states to make an assessment whether Serbia fulfills these basic criteria, which incidentally were exactly the same as for my country when we were going to start accession negotiation. And this assessment by the European Commission will come middle of October. And based on that assessment, the member states will gather in December and make a decision if we can start accession negotiations.
Važno je da Srbija ispuni te osnovne kriterijume za pristupanje članstva Evropskoj uniji, odnosno i kada se utvrdi da je Srbija ispunila sve te kriterijume, onda zaista mogu i pravi pregovori o članstvu Evropskoj uniji da započnu. Srbija trenutno prolazi kroz mnoge reforme u mnogim oblastima koje se tiču demokratičnog društva, međutim i koje se tiču i promocije, odnosno unapređenje rada institucija i u mnogim drugim oblastima. Na osnovu procene da li je Srbija ispunila sve te uslove, Evropska komisija je zatražila da se sačini jedna procena. Ta procena će biti evaluirana, tako da kažem, sredinom oktobra meseca, a na osnovu te procene, odnosno na osnovu zaključka koji tada bude donesen, konačno odluka o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji biće započeti najverovatnije u decembru mesecu. Javnost je prepoznala da je status kandidata Srbije za pregovore o ulasku u Evropsku uniju praktično prvi sledeći korak. Međutim, pojavili su se i velika politička očekivanja, znamo svi prethodnih nedelja šta se sve događalo, pa su tu bile naravno i spekulacije da li će Srbija uspeti do kraja godine da zaista postane kandidat. Kakva je vaša procena, može li se uopšte u ovom trenutku govoriti o tome da li će Srbija ove godine steći kandidaturu? Well, the public has been informed about the necessity of conducting this next step in direction of the accession negotiations. Recently there have been a lot of political events, so to say, which has led to a number of speculations whether Serbia actually will fulfill or will manage to apply for membership till the end of the year. Do you think that Serbia will have a chance to do that? I think Serbia has a possibility to do that. What the European Union did end of last year was that we pointed to a number of areas where we said it's necessary that Serbia will perform a number of changes when it comes to the legislation. And this process is now going on in Serbia. The Serbian government and the Serbian parliament is working on a number of different reforms, and they will continue to do so until the summer break of the parliament, end of July. And so there is still time to perform the necessary reforms required in order to start accession negotiations. So the time is still there, and certainly I would hope that the European Commission will be able to come with a very clear recommendation for the member states to have a very solid basis to set the date for accession negotiations. Okay. Ja zaista mislim da Srbija ima mogućnosti, da ima šanse da ispuni to i da do kraja godine uspe da podnese taj zahtev za članstvom do kraja ove godine. Međutim, krajem prethodne godine Evropska unija je Srbiji ukazala na jedan niz oblasti u kojima je trebalo učiniti određenih pomaka, odnosno promena što se tiče legislative pre svega, odnosno zakonodavstva. Tako da kako srpska vlada Srbije, tako i parlament vlade su zaista započeli, odnosno sprovode jedan broj reformi u mnogim oblastima. I oni će tako i nastaviti da rade sve do kraja leta, odnosno negde do kraja jula meseca. To znači da Srbija ima još dovoljno vremena da ispuni, odnosno da sprovede ono što je od nje traženo i da ispuni ove kriterijume, tako da se nadam da će to dovesti do toga da Evropska komisija, da će moći da da jednu jasnu preporuku, da je vreme da se započnu pregovori i da na osnovu toga da se i zemlje članice Evropske unije slože sa tim i da se krene u proces. Rekli smo na početku emisije da ste se dugo bavili pitanjima evropskih integracija, bili ste prethodno i ambasador Kraljevine Svedske u Turskoj. Sada znamo da je tamo mnogo bilo problema i izazova evropskih integracija. Mogu li se uporediti te dve situacije? Da li je situacija možda u Srbiji slična Turskoj ili ipak slični ovim istočnoevropskim zemljama koje su već postale članice Evropske unije?
We also know for a fact that you have been an ambassador of Sweden to Turkey for many years, and that even Turkey has had many problems regarding the succession and the membership in the EU. Do you think that you could compare the situation in Turkey and Serbia, or would you rather compare the situation regarding Serbia and some other Eastern European countries that have already become members in the EU? But there are similarities, and there are also big differences. The similarities between, if you look the similarities between Turkey and the European Union, is that the same requirement is set up for Turkey as for Serbia, as for Sweden, or as for any other country that want to join the European Union. And then there are the differences, and that is that the institutional structure are different in different countries, the economic structures, the democratic structures are different. So each country will have to negotiate on the basis of its own merits, and each country, when they apply, are different from all these aspects. So there are the differences, but the similarities are the importance, because the similarities are the ones we set up from the European Union, because we say that there are certain minimum requirements that every single country has to fulfill, and these requirements are exactly the same for any applicant country. Naravno, postoje mnoge sličnosti, a i razlike između ovih zemalja, odnosno između Srbije, Turske i ovih drugih istočnoevropskih zemalja o kojima ste govorili. Ali kad govorimo o sličnostima između Turske i Evropske unije, ako bi mogao tako da kažem, želeo bih da naglasim tu da su potpuno isti zahtevi bili za Švedsku, tako i za Tursku što se tiče članstva u Evropskoj uniji. Ti zahtevi se odnose i na sve druge zemlje koje već jesu članovi ili koje pretenduju da to budu. Međutim, ako govorimo o razlikama, to je već drugačije prirode, jer u svim tim zemljama, svaka zemlja ima svoj specifični sistem, svoju institucionalnu strukturu, svoju ekonomsku strukturu, svoju strukturu demokratije na kraju krajeva, i tako da svaka zemlja ima, da kažem, neku svoju osnovicu na osnovu koje ona može da stupi dalje u proces, odnosno reforme, sa ciljem da konačno ispuni sve te date uslove koje Evropska unija i postavlja. Najvažnije je ovdje razgovarati o sličnostima, a ne o razlikama, jer kad govorimo o sličnostima mi zapravo govorimo o onim minimalnim zahtevima, odnosno minimalnim uslovima koje svaka zemlja mora da ispuni da bi mogla da postane članica Evropske unije, da na taj način postane jednaka svojim kolegama u Evropskoj uniji. Sada pričati o uslovima ponekad možda i nije javno prepoznato kao nešto što je dobro. Šta je zapravo prava korist od ulaska Srbije u Evropsku uniju i da li to javnost prepoznaje? When we are talking about conditions, it's a word that is not provoking any positive reaction, so to say. But what is the benefit for Serbia to become a member of Serbia? What is the benefit that the public could recognize as a benefit? But let me answer in two steps. Okay. Because I agree that sometimes the word condition sounds very negative, something that you impose on someone else. But you also have to remember that the European Union is a very unique type of cooperation. It's a cooperation between a number of countries which have decided to have the same laws, the same regulations, the same norms and values. For instance, we define democracy in the same way, we define human rights in the same way. And this is important because any citizen in the European Union, whether you are a Swede, a Spaniard, an Italian, Frenchman, British, you should have exactly the same rights before a court of law. So this is why we set up these conditions. We can call them something else, but the importance is that any country that joins the European Union will have to accept
these laws and regulations and they have to be applied in the same way in any court of law in any of the member states. Pa to bih želeo da objasnim u dva koraka. Ja se potpuno slažem s vama da je reč uslovi, da možda ima nekakve negativne konotacije zato što to podrazumeva i nešto negativno, nešto što vam se nameće. Međutim, želeo bih da kažem da je Evropska unija, da kažem, jedan unikatan, jedan jedinstven sklop, jedna jedinstvena saradnja između nekoliko zemalja koje dele, odnosno koje imaju iste zakone, istu regulativu, uživaju, odnosno dele iste norme, isti sistem vrednosti po pitanju i demokratije, po pitanju ljudskih prava. Tako da u praksi to znači da bez obzira da li ste vi Šveđanin, da li ste Španac ili Englez, za vas će isti zakon važiti u svim zemljama Evropske unije. I svi ti zakoni će biti sprovedeni na potpuno isti način u bilo kojoj zemlji koja je članica Evropske unije. Tako da svaka zemlja koja prihvata te uslove, ona će istovremeno i biti, odnosno deliti taj sistem vrednosti kao i druge zemlje koje su članice Evropskoj unije. U tom je taj benefit. Because your second question concerned what are the benefits for a country to join the European Union. I could point at a number of different things, but let me take, for instance, the example of the environment. Vaše drugo pitanje jeste koje su koristi za Srbiju da postane članica Evropske unije i mogu da kažem da postoji jedan niz koristi, ali hajde da počnemo od pitanja očuvanja čovekove sredine. For instance, before Sweden became a member of the European Union, we had very extensive laws on the protection of the environment. Na primjer, pre nego što je Švedska postala članica Evropske unije, mi smo imali jedan veoma razvijen sistem zakona koji se ticao očuvanja čovekove sredine. But we realized that it won't help us because we got a pollution through the streams, through the sea, from other parts of Europe. We got pollution through the air from Central and South Europe. So our laws could not protect us against the worsening condition of the environment. So for us, we realized to face these challenges in the area of the environment, for instance, we need to work closely with the other countries to create commonly better laws in this area. And I would say that if we had not been a member of the European Union, we could not have been able to protect our environment in the same way as we do when we work closely with the other countries. That is one example. Na primjer, mi smo shvatili tada, pre nego što je Švedska postala članica Evropske unije, da bez obzira na te zakone mi ne možemo da utičemo na eksterne faktore koji su takođe uticali na zagađenje čovekove sredine u Švedskoj. Mi nismo mogli zakonima da se štitimo od zagađenja vazduha, od zagađenja vode, od raznih zagađenja koje su nas stizale iz centralne i južne Evrope. Znači, naši zakoni nisu mogli da nas zaštite na taj način. Mogli smo samo da se zaštitimo tako što smo ušli u jednu tešnju saradnju sa drugim zemljama u cilju sprovođenja, u cilju uspostavljanja nekih zajedničkih zakona koji su mogli grupno da nas zaštite od toga. Tako da bih rekao da Švedska nekim slučajem nije postala članica Evropske unije, mi ne bismo mogli da dostignemo ovaj nivo, odnosno ovaj stepen očuvanja, odnosno ekološke svesti u Švedskoj, odnosno očuvanja čovekove sredine. Another example which I think is important concerns the young generation in Europe. For instance, when a country is part of the European Union, the young people, the young generation, the students can choose to study in any other country in Europe on the same conditions as the students in that other country. For instance, my own children, they decided to, after they left high school,
they decided they wanted to study in the United Kingdom, because in their areas where they wanted to study, you found very good universities, better than in my own country. And being member of the European Union, they could study in England on the same conditions as any other British student. If he had not been a member of the European Union, it would have been too expensive and probably too difficult for them even to enter the universities. Drugi primjer koji bi želeo da navedem i koji zaista smatram da je jednako važan kao i sve druge, to tiče se mlade generacije, odnosno mladih ljudi, odnosno studenta širom Evrope. Naime, jedan od vrlo važnih benefita članstva u Evropskoj uniji podrazumeva isto da svaki mladi čovek ima potpuno pravo, odnosno potpuno isto pravo kao i državljani neke druge zemlje članice Evropske unije da studira u bilo kojoj zemlji koja je članica Evropske unije pod potpuno istim uslovima kao i državljani te zemlje. Tu bih želeo da navedem i sopstvenu decu. Moja deca su nakon završetka srednje škole u Švedskoj odlučila da nastave svoje studije u Velikoj Britaniji, zato što su fakulteti tamo iz te oblasti koje su oni želeli da studiraju bili mnogo bolji nego što su u mojoj zemlji. Tako da su oni uspeli da upišu tamo fakultete i oni studiraju tamo pod potpuno istim uslovima kao i državljani Velike Britanije. Da nisu bili članovi zemlje koja je članica Evropske unije, to bi verovatno bilo suviše skupo za njih, a verovatno bi bilo i suviše komplikovano za njih da se upišu na te fakultete. Tako da mislim da je to veoma bitno istaći takođe. And if I may take a third example, concerns the employment situation and the economic situation and our companies. Sweden is a small country. It's not, in terms of population, it's only slightly bigger than Serbia. As a small country outside the European Union, it would be more difficult for our companies to compete on the European market. Being part of a very large market with 500 million people, of course Swedish companies get the same access to that market as the companies from the rest of the European Union. And that gives a certain buffer to Swedish companies, especially in terms of economic downturn and as the financial crisis that we have all lived through very recently. Ja bih naveo čak i treći primjer, ukoliko mi dozvoljavate, a to se tiče situacije zapošljavanja, odnosno situacije rada u celoj Evropskoj uniji. Švedska je mala zemlja i kada govorimo o broju stanovništva, ona je nešto malo veća od, da kažem, stanovništva u Srbiji. Tako da je, recimo, ako govorimo o preduzećima, o švedskim preduzećima, da Švedska nije članica Evropske unije, švedskim preduzećima bi bilo veoma teško jer ne bi imali i pristup tržištu Evropske unije. Članstvom Švedske u Evropskoj uniji, švedskim preduzećima se omogućava pristup tom, da kažem, jedinstvenom tržištu pod istim uslovima kao i preduzećima, odnosno firmama ili fabrikama koje posluju u drugim zemljama Evropske unije. To jeste veoma važno u današnjim uslovima finansijske krize, jer zapravo i omogućava, da kažem, jedan veći nivo, odnosno jedan veći stepen preživljavanja. Dobro, da se vratimo na aktuelni položaj Srbije u svemu tome. Švedske kompanije i danas su ovde prisutne. Vi ste u jednom rudarskom mestu koje već godinama sarađuje sa švedskim kompanijama poput Atlas Copca, Sandvika, koje su i danas prisutne na tržištu, pogotovo u oblasti rudarstva i dalje nameravaju da ulažu ovde. Well, let us speak about the current situation when it comes to the economy and trade in Serbia. There are a number of Swedish companies that are active, that are working in Serbia, and then we can mention Atlas Copco and Sandvik, especially, which are very active in the field of mining. What do you think about the possibilities of other Swedish companies to invest and to be active in this field? We have today more than 60 Swedish companies represented on the Serbian market. I think
what normally happens when a country applies for membership in the European Union, and when you start accession negotiations, when you have passed this threshold, you would normally see an increased interest in that market of that country. I saw it very clearly when I was in Turkey. The day we started accession negotiations with Turkey, foreign investment increased very rapidly. I expect that the same thing should happen here in Serbia. As a matter of fact, we have already seen an increased interest, more questions from Swedish companies about the Serbian market. So when accession negotiations start and when a country moves towards full membership of the European Union, that will normally attract the attention of foreign investors. Pa više od 60 švedskih firmi već posluje na tržištu Srbije. I voleo bi ovde da dodam još, kada je članstvo Evropske unije u pitanju, kada započnu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, onda se obično i pojavi jedno jače interesovanje stranih firmi za investiciju u Srbiji. Isto se desilo u Turskoj. Kada je Turska započela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, povećalo se interesovanje stranih investicija za tursko tržište. Ja očekujem da će se ista stvar desiti ovde, a mogu da kažem da se zapravo već desilo, zato što već primećujemo da švedske firme se u pojačanoj meri interesuju i raspituju o mogućnostima investiranja na srpskom tržištu. Kakva je raspoređenost tog interesovanja? Pričali smo prvi put ste u istočnoj Srbiji. Kako procenjujete taj neki geografski položaj i uopšte udaljenost od centara kao što su veliki gradovi poput Beograda i ostalo? What do you think about the distribution of this interest of foreign investments when you are now in a town that is known for its mining industry, but it's quite far away from bigger cities? What do you think about this geographical location, and will it influence the interest of foreign investments? I don't think so, because what you have here is mining industry, and mining industry is not like a furniture company, which is more easy to move around and put in different parts. You have to be where the mine is, and of course the business community, they know that, so they will have to go where the mine actually is located. And this is what some of the Swedish companies which are world leaders in the mining equipment, like Atlas Copco, like Sandvik, both of which work very closely with the mining company here in Bor. So I don't see that it's a problem that the Bor mines, copper mines, are here in Bor, because they have to be, because this is where the copper is. So in this case, the companies will come to you and you don't go to the companies. Pa u slučaju Bora ja ne vidim da je to neki problem, niti vidim da će ta, da kažem, možda geografska udaljenost od nekih velikih centara da negativno utiče. Jer kada govorimo o Boru, to jeste rudarstvo, je li tako? To je jedan rudnik i on se nalazi tamo gde se nalazi. To se ne može uporediti recimo sa proizvodnjom nameštaja koju možete možda preseliti sa jedne tačke na drugu tačku, nego, da kažem, interesovanje, investicije, poseta i koncentracija stranih investicija u ovom slučaju se dešava tamo gde se nalazi sam rudnik. Kada su švedske kompanije u pitanju koje su vezane za rudarstvo, tu govorimo o Sandviku i o Atlas Copcu, i oni su veoma dobro upoznati sa situacijom u Boru ovde, tako da će oni doći tamo gde se nalazi rudnik, odnosno doći će u Bor. Tako da tu ne vidim da je tu nekakav veliki problem. Bor se nalazi ovde, rudnik RTB Bor se nalazi ovde i zato će svi poslovni ljudi i doći u Bor. Država Srbija je pre malo više od godinu dana proglasila RTB Bor preduzećem od strateškog interesa. Takođe se je opredelila da investira u novu tehnologiju, izgradnju nove topionice, ulaganje u opremu. Kakva su švedska iskustva? Znamo, pomenuli ste i sami malo čas da i Švedska ima rudnike.
The state of Serbia proclaimed the mining company board to be of a strategic interest, and that happened very recently. What do you think about the Swedish interests related to this strategic interest of the mining company in Bor? But we also have, for instance, iron ore in my country, which is of strategic interest. But when it comes to mining and the companies and the technology we have in Sweden, we can provide the kind of technology that will strengthen this sector of the economy in Serbia. And I think this is what the RTB Bor company has realized, and the Swedish companies like Atlas Copco and Sandvik. I'm here actually now together with a number of Swedish companies who wanted to come here and discuss with the mining company here and with the officials of Bor on future investments, and we will have these discussions tomorrow. Pa i u Švedskoj mi imamo rudarstvo zastupljeno, pre svega jedan rudnik čelika, odnosno čelika, tako da mi veoma dobro smo upoznati sa, da kažem, situacijom u okviru rudarstva. Zbog toga mislim da Švedska može dosta i da pruži kada je tehnologija u pitanju, i tu tehnologiju kojom Švedska raspolaže, ona može i da ponudi RTB Boru, i mislim da može i da pojača kapacitete rada RTB Bora. Ja bih rekao ja bih još dodao ovde da sam ja između ostalog i tu danas i sutra, da bi zajedno sa predstavnicima nekih drugih švedskih firmi razgovarao sa čelnicima RTB Bora o mogućnostima nekih budućih investicija. Pomenuli ste da je više od 60 švedskih kompanija trenutno prisutno u Srbiji. Kakva su njihove interesovanja, koje su to kompanije i šta bi oni najviše volele da rade ovde? You mentioned that there are over 60 Swedish companies located in Serbia. What are their interests, and what are they mostly interested in? What kind of investments? In Sweden we have quite a variety of internationally well-known companies. We have like the mining equipment companies that we have talked about. We have the Volvo Trucks company, we have electronics, telecommunication, we have the Swedish furniture giant IKEA, which is very interested in establishing themselves on this market. So I think that it's not a particular sector of the Swedish business community that's interested in this market. It's most of the companies are interested in Serbia. And the reason why is that they look at Serbia, they know that you have applied for the membership in the European Union, and they usually anticipate the accession of Serbia. And they see Serbia as a future part of the internal market with a level playing field, with the same rules as for all the other markets in Europe. And of course that makes this market particularly interested. It's a new market for them. And as I mentioned before, this is a process we have seen, or a pattern we have seen, when a country applies for membership in the European market. So it's not a particular sector. We get a request from a lot of different companies in Sweden representing different sectors. Pa ja bih rekao da u Švedskoj postoji jedan niz međunarodnih kompanija po kojima je Švedska poznata. Recimo u oblasti rudarstva, međutim da pomenemo tu i Volvo recimo, ili druge firme ili fabrike iz oblasti elektronike, telekomunikacije, pa da pomenemo tu i IKEA-u, to jest gigant za proizvodnju nameštaja. I tu moram da kažem da ne postoji nekakav poseban segment srpske privrede za koju su švedske firme zainteresovane, nego su zainteresovane za srpsko tržište uopšte. Jer onog momenta kada Srbija započne pregovore o članstvu Evropske unije, tada se pojačava interesovanje za celokupno tržište. To je jedna, da kažem, mustra koju sam već video i u Turskoj, jer pristupanje, odnosno započinjanje
počinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji znači predstavlja jedan znak tim drugim zemljama da će Srbija u budućnosti moći da predstavlja deo tog unutrašnjeg tržišta Evropske unije koje će deliti iste vrednosti, iste zakone i zemlja koja će raditi po potpunom istim pravilima kao i druge zemlje Evropske unije. Ima li u Srbiji interesantnih proizvoda za Švedsku, za izvoz? Are there any products in Serbia that would be interesting for exporting to Serbia, to Sweden? I'm sorry. There are a lot of only a few days ago I had a visit by a very large and internationally renowned Serbian companies making furniture who were interested in the Swedish market, and we are helping them now with contacts with the Swedish companies. You have machine tools, there are electronic components, so I think there are quite a number of things, and certainly what you produce here in Bor is also important in my country, namely copper for the industry. So there are quite a number of different areas, I think, which should be further explored. We have a good trade relation between our two countries, but I think that it could be improved, and I think, and I would like to see Serbian companies more active in my country also. Ja bih rekao da postoji jedan broj, da kažem veliki broj srpskih proizvoda koji bi bili interesantni za izvoz. Samo pre nekoliko dana razgovarao sam sa predstavnicima jedne, da kažem, srpske firme koja je poznata po proizvodnji nameštaja, a ta firma je bila zainteresovana za mogućnosti izvoza na švedsko tržište. Zatim ima tu i drugih proizvoda iz oblasti elektronike, a da ne zaboravimo i proizvod koji se proizvodi u Boru, to jest bakar. On je veoma važan i interesantan za švedsko tržište. Tako da bih rekao da postoji jedan veliki broj oblasti, privrednih oblasti koje mislim da bi trebalo dalje istražiti i gde mislim da Srbija ima velikog interesa da izveze. Dobro, iskoristili smo vas da nastavi svoj izvoz večeras za priču o evropskim integracijama, pošto ste se zaista dugo bavili time i smatrate se jednim od vodećih stručnjaka u toj oblasti. Sada nema integracija bez integracija, onako sve sadržajnih, pa tako i u kulturi, a jedan od povoda vašeg dolaska u Bor jeste otvaranje izložbe sutra u Borskom muzeju rudarstva i metalurgije. Izložba koja, eto, možda malo iznenadi Borane, reč je o borbi za očuvanje klime, na neki način onome što ste pričali o zaštiti životne sredine. Well, when we are talking about European integrations, we are also talking about integrations within the field of culture. And as you are an expert in this field and has been for a number of years, you can maybe also mention something about the cultural integration. One of the reasons for you visiting Bor these days are also an exhibition called Facing the Climate, which will be opened tomorrow in Bor. And this exhibition tells us a little bit about the jeopardy of the climate change. Could you say something more about this? But the fact that I'm here for several different reasons, but one reason is, as you said, for the opening of this exhibition, which is an exhibition about the change and the dangers to the climate that we face today. And it's an exhibition by both Swedish and Serbian artists. But I'm here also at the same time as I have Swedish companies with me, because I think that the climate, the environment is something that concerns us all, and not the least the business community and our companies. So they also have to be very much aware of when they produce things, when they pursue their business, they also have to take care of the climate at the same time. So I thought that it was a very good signal to come both with an exhibition about the climate and together with Swedish companies.
Da, kao što ste rekli, ima više razloga zbog kojeg sam danas i sutra u Boru, a jedan od tih razloga jeste upravo ta izložba suočavanje sa klimom, koja govori o opasnostima klimatskih promena koje dovodi do zagađenja čovekove sredine. Klimatske promene i zagađenje čovekove sredine je pitanje koje se tiče svih nas. Poslovni ljudi, odnosno švedske kompanije ili bilo koje kompanije ne smeju biti izuzete iz toga. Tako da predstavnici tih švedskih kompanija koje su sa mnom, koje će doći, odnosno posetiti Bor sutra, su takođe veoma uključeni, odnosno svesni ove problematike. Mislim zato da je dobar signal upravo to što kombinujemo ove razloge, veoma dobar znak da tako moramo i da nastavimo da radimo. Znači, svi privrednici sa kojima sarađujemo, sve švedske firme sa kojima mi sarađujemo, moraju biti svesni i ekološkog aspekta svog rada i voditi računa o prirodi, odnosno o čovekovoj sredini koja nas okružuje. But you also mentioned the cultural as such. We have a very close cultural cooperation between Serbia and Sweden. Last year, for instance, Sweden was the honored guest at the book fair in Belgrade, and we were very proud of that. I think you have a fantastic cultural heritage here in Serbia, and it's of course your cultural heritage, but I would like to see it that it's also our cultural heritage. The culture belongs to all of us, and culture is something that we have to understand, learn about, and we have to have exchanges between different countries. So I think what we call cultural diplomacy is important. It brings better understanding between people, and it's been part of our past, so it's something that we have to bring to the future. I believe that we have a saying in the European Union. The European Union is not a homogeneous entity. We call it diversity among unity, meaning that we have different cultures, different traditions, but we work together. But we have to, all the differences belong to each other, and these differences, this different culture makes us all stronger. Evo ja pišem. Naravno, tu smo i zbog kulturne saradnje, a rekao bih da kulturna saradnja između Švedske i Srbije je veoma tesna i veoma plodonosna. Recimo, prošle godine Švedska je bila počasni gost na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu i mi smo bili veoma ponosni zbog toga. U Srbiji postoji kulturno nasleđe je fantastično, ali kada govorimo o srpskom kulturnom nasleđu, rekao bih da je kulturno nasleđe nešto što pripada svima nama. Jer u okviru kulturnog nasleđa moramo i da omogućimo razne oblike saradnje. Kulturna diplomatija, bih rekao da je veoma važna zato što ona upravo doprinosi do jednog boljeg razumevanja između svih nas. Na kraju krajeva dovodi i do neke bolje budućnosti. U Evropskoj uniji imamo geslo koje glasi da Evropska unija nije ni po čemu homogena. Međutim, upravo različitosti u Evropskoj uniji nas čini tako sličnima. I sve te različitosti pripadaju svima nama i zato smo jedinstveni. Je li kulturna diplomatija to što je okupilo karikaturiste iz Srbije i sa Balkana zajedno sa karikaturistima iz Švedske? Was this cultural diplomacy something that gathered the cartoonists from the Balkans and from Sweden? I think it was, and I think because it's the same concern among the people, among the artists here in Serbia as in Sweden, because we have only one world and we all live in that world, and we have to take care of that world. The exhibition that we have here, Facing the Climate, is a very provocative exhibition.
But that's the intention. It should provoke people to think about how we should leave a better world to our children and our grandchildren and the future generations. So I don't think it's not a uniquely Swedish thing. It's not a uniquely Serbian thing. It is something that concerns us all, and we have to work together. And I think this is precisely what these artists in Sweden and Serbia decided to do. Mislim da kulturna diplomatija jeste dovela do te saradnje, jer se tu prepoznala jedna briga koja nije samo švedska ili srpska, nego je jedna briga za čovekovu sredinu koju dele svi ti umetnici. Naime, mi svi živimo u jednom svetu, taj svet pripada svima nama i na nama je, odnosno naša dužnost je da vodimo računa o tom svetu, odnosno o toj sredini. Ova izložba jeste malo provokativna i ona je i namenjena da bude provokativna, da bi naterala ljude da malo razmisle o tome šta mi činimo svetu i na koji način bi mogli da je sačuvamo od nas samih, manje više. To ne bih rekao da je nešto posebno jedinstveno kako za švedske umetnike niti za srpske umetnike, nego je upravo ova izložba, ova tema i sjedinila sve te umetnike i na taj način su došli do ove zajedničke izložbe. A možda iz nje istakne neka ideja o nekoj drugoj zajedničkoj saradnji i projektu, nekim drugim oblastima. Maybe this cooperation in making this exhibition will lead to an idea of another cooperation within culture. I think it will, and because culture, as I said, belongs to all of us, and it's also something that brings countries together, that brings peoples together. And when you bring people together with a better understanding of from where we come, our traditions and our culture, that will also lead to a more peaceful development, a more prosperous and constructive development. So I think that culture has a very important role to play when it comes to the interaction between countries. Mislim da kultura uopšte pripada svima nama, ali kultura zbližava ljude, ne samo ljude, nego i tradicije, mišljenja. Ona dovodi također do jednog mirnog razvoja odnosa između ljudi, između pojedinaca, između naroda, dovodi također do jednog pojačanog prosperiteta na kraju krajeva. Kultura svima nama pripada. Pomenuli ste miran i održiv razvoj. Percepcija stanovništva Srbije jeste da su skandinavske zemlje, među kojima svakako i Kraljevina Svedska, zemlje stabilnosti, zemlje visokog standarda i dobre socijalne zaštite. Kakva je vaša percepcija kao Šveđanina i kakva je vaša percepcija Evropske unije uopšte dešavanja u Evropi? You mentioned a peaceful and a sustainable development, and Sweden is known for all these facts. Sweden is also known as a very stable country with a social responsibility, with a developed social responsibility. What is the Swedish perception of, kako ste rekli? Samih sebe. Of yourself? It's true that we decided several hundred years ago that we had enough of wars, and we have a violent past if you look back in history. But then the Swedes of that time decided that we should put that aside, we should put that behind us, and see how we can build our society to make a better life for our children. We did that, and then eventually came the European Union along, and it fitted very well into the Swedish perception on how to build a society. It fitted in the sense that the European Union, working together with other countries, would make it easier to meet the new challenges, the new problems that we face in a globalized world. And it also fitted Sweden in the sense that the European Union is probably the most efficient peace project that has ever seen the light in this world. And
with our perception of how countries need to live together and work together, the European Union also fitted that perception of ourselves. Pa pre više stotina godina Šveđani su se odlučili da im je dosta rata i gledajući u istoriju vidjet ćete da je i Švedska imala prilično nasilnu prošlost. Međutim, Šveđani su rešili sami sa sobom da to stave na stranu i da probaju da izgrade jedno društvo koje će biti bolje za njihove potomke. Tokom mnogo godina to su i radili i Šveđani su uspeli da izgrade jedno društvo koje bi bilo po meri njihove dece. Usput pojavila se Evropska unija i Šveđani, odnosno Švedska je zaključila da je koncept Evropske unije nešto što potpuno odgovara mišlju, odnosno konceptu te države koju Švedska želi da izgradi. Upravo ta ideja da se sarađuje sa drugim zemljama i da u toj saradnji da se savladaju brojne poteškoće i dostignu nova dostignuća, to je upravo bilo ono što je Švedska i htela da postigne. Pri tome se došlo do zaključka da je Evropska unija najefikasniji i najbolji mirovni projekat koji je ikad postojao. I to na kraju dovodi do zaključka da je švedska perspektiva, odnosno sa švedskog aspekta, Švedskoj veoma odgovaralo postojanje, odnosno veoma odgovara postojanje Evropske unije zato što se koncepti Švedske i Evropske unije potpuno podudaraju. I sama Evropska unija je prošla jednu veliku krizu, eto nedavno svetska ekonomska kriza je pogodila sve privrede, sve industrije, pa tako i Evropsku uniju. Da li mislite da je sve to, ova jedna zajednička tvorevina dobro podnela? Well, even the EU went through a difficult economic crisis, and in spite of its strength, how do you think that the countries of the European Union actually handled this economic crisis? I think it's, of course, always difficult to try to perceive what would have happened with each individual European countries if we hadn't had this common cooperation. I'm quite convinced, however, that if we hadn't European Union, it would have been more difficult for each country by themselves to cope in the international financial crisis that affected all of us. So I think that we stood a better chance, to put it very simply, to come out of the crisis in a better way than we would have done individually. If you take my own country, we came out very quickly from the financial crisis. We have one of the fastest, if not the fastest growing economies within the European Union today. And I think it helped us. It would have been more difficult to do that if Sweden had been outside the European Union, fighting alone the forces of the international financial crisis that we had. Svakako uvijek je teško predvideti, odnosno prognozirati šta bi se desilo da je Švedska recimo bila van Evropske unije ili da je bilo koja zemlja bila van Evropske unije i da je morala samostalno da se suoči sa problemima ekonomske krize. Mislim da bi svaka zemlja koja bi bila van Evropske unije se teže suočila sa izazovima te ekonomske krize i mislim da bi teže savladavala sve te poteškoće da je na tome radila samostalno. Mogao bih da kažem da je Švedska, odnosno da je svaka zemlja članica Evropske unije u svakom slučaju imala mnogo bolje šanse da prebrodi tu ekonomsku krizu u svojstvu člana nego da nije bila član Evropske unije. Što se tiče moje zemlje, Švedske, ona je prilično brzo izašla iz te ekonomske krize i danas mogao bih da kažem da ima jednu od najbrže rastuću ekonomiju u Evropskoj uniji. I u svakom slučaju da nije članica Evropske unije, to ne bi bilo tako danas. Znači, ta ekonomija ne bi bila na toj poziciji na kojoj je sada.
U najkraćem mogli bismo da zaključimo ovu emisiju vašom porukom da vredi ostati na putu evropskih integracija. So we could conclude this program by quoting you that it's worth staying on the road of European integration and the European membership. Well, certainly my country believe that Serbia belongs in the European Union, and we would be very happy the day when we can welcome you as a full member of the family of EU nations. Moja zemlja smatra da Srbija pripada Evropskoj uniji, odnosno da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i mi ćemo sa radošću dočekati onaj dan kada možemo da poželimo dobrodošlicu Srbiji i punom članstvu Srbiji u Evropskoj uniji. Vaša ekscelenciju, želimo vam prijatan boravak u Boru, uspešnu diplomatsku karijeru, takođe i prijateljske odnose dve zemlje. Hvala i vama, gospođo Marković-Sandić, što ste nam pomogli u prevođenju večerašnje emisije. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas prethodnih sat vremena. Bila je ovo emisija Aktuelno, televizije Bor. Hvala na pažnji i prijatnu nastavku programa.